की सआदत का मखसूस महीना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो मोमिन को तक़वा, तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स, ख़ुद को बुराई से बचाने और नेकी जैसी सिफ़ात सिखाती है। रोज़ा रखते वक्त और अफ्तार करते वक्त अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। अफ्तार दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। जो शख्स रोज़े के आदाब का ख्याल नहीं रखता, इसे भूख और प्यास के सिवा कोई सवाब नहीं मिलेगा। रोज़ा बहुत सी दूसरी इबादत के एहतमाम में मदद करता है। अरबी ज़बान में रोज़े को सौम कहते हैं, जिसके लुग़वी मायने रुकने या बचने के हैं, और शरीयत में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिनसी ख्वाहिशात से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए परहेज़ करने के अमल को रोज़ा कहते हैं। रोज़ा हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर रमज़ान के तमाम अय्याम के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सूरह बक़रा आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बहुत से जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुद्दूसी हदीस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। रमज़ान का महीना बाबरकत है, जिसमें कुरान करीम इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद और घरों में कुरान मजीद की तिलावत का बहुत एहतमाम होता है। इसी महीने में आसमानी किताबें नाजिल हुईं, रोज़े फ़र्ज़ हुए, शब क़दर जैसी बाबरकत रात मिली और हर नेक काम का अजर व सवाब बढ़ा दिया गया वगैरह। रमज़ान के आखिरी इशरे में एक रात लैलतुल क़द्र या शब क़द्र भी है, जो 1000 महीनों से अफजल है। इस रात को खुफिया रखा गया है ताकि लोग इस इशरे की ताक रातों में अच्छी तरह इबादत कर सके। जिसको ये रात नसीब होगी, इसे 1000 महीनों की इबादत करने से ज़्यादा सवाब मिलता है। रोज़े से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। इंसान नेकी और परहेजगारी के काम करने की कोशिश करता है और बुराइयों से इज्तिनाब करता है। खैर खैरात, सदकात और फितरे के ज़रिए माशरे के गरीब और नादार लोगों की मदद भी करता रहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, पारा नंबर 2 आयत नंबर 184 सूरह बक़रा, अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लहु व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और इसकी ताकत रखने वाले फ़दिया में एक मिस्कीन को खाना दें। फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे वो इसी के लिए बेहतर है। लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़ा रखना ही है, अगर तुम बाइल्म हो। इसी आयत के आगे आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़लयसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्रा व लितुकमिलुल इद्दत व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है
اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اترا یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان میں ہی اترا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ یہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان ہی میں آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے اور تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ روزہ فوراً افطار کر لو، تاخیر بالکل نہیں کرو، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ روزہ افطار کے بغیر دوسرا روزہ رکھنا غلط ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے کہ ایک روزہ افطار کے بغیر دوسرا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اور خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان اور دوسرا اس کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر صحیح طرح سے ایمان لائیں گے اور اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور فرمانبرداری کریں گے تو ہی انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مخصوص مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا، مخصوص مہینہ ہے مخصوص عبادت کا، مخصوص مہینہ ہے مخصوص مہینے کا، فیضان مبارک ہو۔